आज रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख मंगल का दिन आ चुका है। जो बंदा आज ये वज़ीफ़ा पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वज़ीफ़ा सारे नसीबों को खोल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज 3 रमज़ान मंगल के दिन का ख़ास वज़ीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जो बंदा भी इस वज़ीफ़े को पढ़ता है, रब करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। आज का ख़ास वजीफ़ा उनके लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा फौरी तौर पर आपकी हाजात को पूरा करवा देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आंख खुलते ही उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीरो कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, ज़मीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप रब करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरा करती है। और जब कोई बंदा अल्लाह का लाडला बन जाता है, रब करीम से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा अल्लाह उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। और जब हुक्म इलाही आता है फिर पूरी दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत सी तस्बीहात पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक ऐसा ख़ास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जो आपकी हाजात हैं इस वजीफ़े को पढ़ने से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। इस वजीफ़े को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास तरतीब है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। जब आप बताए गए तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो आप रब के लाडले बन जाएंगे और आपका मन चाहा नसीब लिख दिया जाएगा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। आज का वजीफा उनके लिए है जो घर में जवान बैठे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख कर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप बंदे को जहन में रख कर बैठें, खुद पढ़ लें या माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा, बेटी का जहेज लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करें, तो मेरा अल्लाह जब गैब से मदद करता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं और आपके हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा ज़िक्र इलाही है जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को गज़ा देने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करता? बदकिस्मत है वो शख्स, वो इंसान जो आज 3 रमज़ान मंगल के दिन इस वजीफ़े को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, जब आपको कोई परेशानी आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आपको ये ख़ास वजीफ़ा रातों रात अमीरो कबीर बना देगा। जब कभी परेशानियां आएं, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, खामोशी से बैठकर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। प्यारे दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अब अमल क्या है? आपने 3 रमज़ान मंगल का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر لینا چاہتے ہیں، دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی یا من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پیارے دوستوں، نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک نام ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف، نہ کم نہ زیادہ، صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ کو پڑھیں گے تو میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحیم ہے، کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے 10 بار سبحان اللہ کو پڑھنے کے بعد جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پیارے دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے صرف اور صرف سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بلکہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 33 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں گے تو میرا اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری کرے گا، آپ کے پاس جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھپڑ پھاڑ کر رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ پیارے دوستوں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ استغفر اللہ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد درود پاک پڑھ کے آپ نے عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا۔